So good day everyone, I'm here to discuss about the lesson 4.3, the traffic signal lights. So first, what is traffic lights? So traffic lights are any power operated traffic control device that is to warn or to take some action. So these colors of the traffic lights are arranged to give motorists a better view of signal lights. So, for the historical backgrounds, traffic lights were first introduced in railways in the American railroads. So, the choice of their colors were internationally and was not arbitrary So when we say arbitrary, it was when we say it was not arbitrary, it was not randomly or was not selected by any chance. So we have this in choosing their colors. We have the fundamental conditions that had to be met. First is the colors had to be recognized easily, quickly, and unmistakably. So this statement says that the colors must be understandable or easily to evaluate what specific actions that must be performed. The next is, this had to be possible from the considerable distance and while in motion. So, dapat kaning mga lights, biska galarga ang mga motorista ga in motion ang mga motorista, makita ra gihapon. Dapat naka-place siya in a proper distance. So, next is the quality, intensity, and the contrast of the colors had to be such that they serve their purpose in all weather, day and night. So, the traffic lights rather must be or could be able to function in all weather, day and night. So, in choosing specific colors of these traffic lights, they make sure that these colors had or could be able to convey specific information. So, in the modern age of speed, some were pre-selected to express the command to stop, to pay heed, and to go full steam ahead. So the next is the first color. Let us move to the red for stop. So obviously, red was selected for to represent stop, since we all know red represents danger, and basing from the color of the fire that was red, and it was uh, that is why we needed to keep distance unless we will be burned. So another factor was the color of the blood was color red, and it could also brought us to death. So there's nobody argued that red is for stop. So the next color is white. The next color is white for go. Though uh, green was used as for go during nowadays, but before green was not the original choice for go. Um, White had always been regarded, though unscientifically so, it is a pure and always been a pure and a clear color. So it portrays that the railroad before was nang iyanggi murag nagrepresent ang white nga, since white kay clear, okay ra, safe ra, so the railroad was clear to go. So that is why they used the white for go before. So and the next is caution. So caution, so since we have already these two colors, the white for go and the red for stop, they realized that they needed another cautionary light to warn the drivers of an imminent change. So the color once again was to determine by consideration. So dapat gagamit ra gyapon sila og considerations nga dapat kining mga colors anang dapat visible, anang distinctive gihapon o contrast. So they anang ilang gi pili kay color green. So during the in the year of 1841 in the Birmingham, England, the railway officials they finally agreed to make these three colors to represent the danger for red, the caution for green, and the white for go ahead. So the next is the green for go. And now the color of the go was changed, 'di ba? Before white kay go, karon kay green na. So
manong nahimo siyang green since sa paggama og traffic before ang paggama sa traffic signal lights kay they uses kerosene lamps ra they uses kerosene lamps so they just put a they just ilang butan ra og kuan color glass so ang is butang sa sulod sa color glass ang light so ang color ba sa light kay white so para ran mahimo siyang kuan color green, color red or og kuan ila rang isulod siya sa glass plate nga na ay naka-fix nga color. So diya sa atubangan sa lamp. So pag there was a time nga na smashed ang glass na buak so wala na siya gikuan nga specific nga color kay wala naman tong glass naguba naman so nahimo na lamang siyang white so this gives confusion or na para nang murag kini naghatag og hanang kakuan sa ubang kalibog sa ubang mga motorista so ilang giusob nga gam-o na lang ang green for go since green nganong gihimo nga green ang go ang white gili sa go ay ang white gili sa green since green is an environmental color and also a natural color so it portrays the railroad was natural no other it was safe it was safe and normal so like the green sap of a plant it symbolizes motion drive and vitality so that was munay kuan rason manong green ang gihimo nila nga ipuli sa white so thus green found its rightful place so nahimo naman nga green nahimo nang ang rightful color sa go kay ang green so in the scheme of the traffic lights and all that was needed now was to find a replacement so kay di ba before ang green maumay ang cautionary so nya kay ang green nahimo naman ron nga go so kinala magbulong sila replacement color for the caution color so they chosen the second and the final choice color for cautionary is yellow amber so that is how yellow green and red became the standard combination of the colors in the railroad signals so in the New York, the New Havens and the Hartford Railroad in USA hindi sila nag first introduce naning tulo ka standard colors in the year of 1899 so from the railroad to road traffic so due to the increase of road traffic in the cities necessitated its regulation policemen on point duty so tungod sa kadaghang mga tungod sa mga kadaghang traffic o sa kakuan sa traffic they pointed or we have the policemen nga mo'y mo duty did a good job sila mo'y mag-control sa traffic so sila mo'y mo control sa tong traffic signal lights so it became clear that only mechanical before pa di ay kining mga policemen na ay due to outnumbered intersections demanding attention tungod sa kadaghang mga intersections or mga dili na madahan sa mga policemen sa so na magkinahanglan sila og kaning mechanical aid so na sila to mechanical aid nga ilang gituan nga makasolve sa ilang problem so the traffic authorities did not have to go far in their search so they made this mechanical aids they adopted though very gradually and even before their final standardization they had
the ready-made and the well-tried system of the railroad signal. So mauna to. So muna ni igamit sa mga policemen before. So in England, the primary consideration was given to the members of parliament. So when we say parliament, it is a formal conference for the discussion of public affairs. So on January 2, 1869, in December 10, 1868, the policeman stationed at its base controlled by turning a lever. So muna to ang mga policeman mo na sila mo control atong atong traffic lights. When we say lever, it is a heavy-handed that transmits and modifies force or motion when forces are applied. So muni kuanon sa mga policemen para makontrol nila ang traffic lights. So muna to. Then there are suddenly muna ni nahitabo in the year of this January in the year of 1869 in January 2, the gas container nga hatong gikontrol sa mga policemen, the gas container supplying nga hatong gaga-supply sa lights with nga naay gas or with fuel nibuto or exploded badly, it injures the policeman. So muna to, because of that, in the year of 12 muna to, they developed the world's first electric traffic light. So wala na sila gagamit og atong gaslit nga moy ikuan kay because natong ikabutan tong policemen. So muna to, traffic lights were first electric traffic lights were developed in the 1812 in the Salt Lake City in Utah, USA. It was developed by Lester Wire. Lester Wire was a detective in the city police force. So kaning iyang gi-develop nga electric traffic lights, nani siya sulod sa wooden box with a slanted roof, nani siya so kuan nga nakabutang sa pole. Pareha na nang atong kakuan mo sa ubang mga atong sinauna nga naay pole nga tagas nga mga poste, then naay naka kuan nga murag mga lampara sa taas nga naay kuan nasulod sa wooden box nga naay mga atop-atop or roof. So these wires were attached to overhead trolley and light wires. So when we say trolley, it is a device that carries electric current from an overhead wire to an electric driven vehicle. So muna to. So kini gihapon siya nga electric traffic lights, manually operated ni siya since so muna to. So in the year of 1814 in Cleveland, Ohio, they adopted a more elaborate traffic signal. So nagkuan na sila og prototype, which it became a prototype of all modern systems. So when we say prototype, it means a original model. So in which they were supplemented by warning buzzers. So man to kani diri sa Ohio, Cleveland, diri na to gagamit sila og atong kuan buzzers, warning buzzers nga mutingog ra siya para madungog sa mga motorists nga kung mo hunong sila or unsa ba mo pahinay or mo go. So pero ang kalahian ani karon dili na ni siya gamit karon kay sa una light raman ang traffic, dili man kayo heavy, karon kay makabungol naman ang traffic. So muna ni siya, this could still easily be heard nato sa una pa nya karon kay as traffic then was not was deafening as it is nowadays, karon makabungol naman. So mao na to. So in the year of 1918, the New York City first uses the automatic three-colored lights. So muna to tong red, green, and the yellow. So pagkahuman pod nila ni sunod pod ang Britain
in the year of 1926 with the still manually, pero ang Britain manual ra ilaha, manually operated set in the west end of the London. So next, the rationale. So, in regulating the traffic flow at the intersections and the road crossing, so, dili na ta sa kuan intersection o sa road crossings. So, alternating the go and the stop signal so that every driver gets its fair share. So, kinahanglan gud nga diri mas importante nga naaning haninga mga traffic naaning mga mas stricto nga ipakuan aning mga traffic signal lights diri sa intersections or crossings kay dinhi kalagmitan mahitabo ang mga possible incidents like kuan. So but since then naa naman tong kuan mga traffic signal lights during instances wherein traffic officers are directing traffic at a crossing, so so happen nga naa ang mga police officers on their duty biskag naa na ang mga traffic lights, naa ang mga traffic officers nga ga duty ana ga kuan enforce sa traffic, dapat biskag naa na kining mga traffic lights kaning mga orders from the traffic enforcers, it must take precedence over the traffic lights. So ilang mga orders mo'y mas dapat i-prioritize nga i-follow kesa sa mga traffic lights. So there are some problems concerning the traffic lights. There are several problems arising from intersections controlled by the traffic light. So kini nga mga problems mo ni katong nasa mga kalagmitan sa mga while encountering in the intersections, in the main roads, mga na. So first is failure to respect traffic laws and regulations, particularly in the absence of the traffic law enforcers. So mao na ni nga di ba kasagaran nato biskag kuan ug mingon ta nga ay kuan ra okay ra kung mo violate kini nga regulation sa traffic kay wala bitaw gabantay, wala bitaw traffic enforcer nga gabantay. So kini it is mostly practiced here in the Philippine setting. So we basically didn't respect the laws, not necessarily the traffic laws, but kuan kini nga kuan it needs more improvement good. So the next is when a traffic light suddenly becomes inoperative, very seldom do order. So muna ni na may times like anang maguba kini nga traffic light, inoperative na siya, hindi na siya magtarong og function or it is malfunctioning. So kining mga motorista mag-assume na sila nga kuan magkuan na sila order nga sila ako man gud dapat ang muuna nga kuan, mag-assume na sila nga kuan sila mo muuna nga mupadayon sa pagkuan hatong dapat tong uban mo adjust niya ingana na so ang mahitabo. So dapat disiplinado ra gihapon, it should kay kung mawalay disiplina it will always ends up a massive free for all, mahimo nang ingar murag free na lang sa tanan because of the inoperative light. So the next is even pedestrians are guilty of disobeying traffic lights by crossing on don't walk signs. So mao na ni biskag dili kay mga katong mga motorista ra ng mga kuan tungod biskaning usapos factors nga magkuan diri sa mga intersections, ma-encounter nga mga problems diri sa intersections kanang mga pedestrians like kita di ta mag-follow sa mga kuan na may mga traffic lights nga ga-indicate og kanus-a kitang mga pedestrians mulabang. So lagmit na may uban nga mo biskag naay crossing nga dili pa kuanay nakabutang nga signs nga don't walk, mulabang ra gihapon, mukuan ra gihapon. So munay usa sa mga hinungdan nga mag-cause og problems sa kuan while ihanang problems ng mga incidents mga kuan. So munay usa sa hinungdan maka-cause og traffic makakuan. So the next is many times presence of traffic law enforcers does not deter pedestrians from disobeying traffic laws, rules, and regulations. So muna to, biskang pag namang uban nga mga pedestrian nga mga buluyagon good, biskang pag naaning mga
traffic enforcers, naa na ang mga traffic lights, traffic enforcers, naa na tanan halos kuan, bubuliyagon gud ka. Muna ipasabot sa kuan. So, ang advice ako according sa advice ni Lichao ko, it is safer to slow down para sa tanang mga motorista o sa mga pedestrian. It is safer to slow down or to come to a complete stop. So, biskag walay mga traffic signal lights, mga kuan, biskag pag naa ng mga traffic signal lights, biskag dapat kuan gug ka, hanabang cautious ka sa imuhang actions, like dapat maguna-una ka nga samot nagmuagi ka sa mga intersection, dapat mo kuan gug ka, maghinay ra gug ka, slow down, always go slow down if ever come to a complete stop. So let us move on to the classifications of the traffic signal lights. So first traffic signal lights, the traffic control signals. So kining traffic control signals mo na ni katong mga mo control these are the signal lights that designated primarily to control and regulate traffic flow. So mo na tong mga atong na ako na discuss kaniha, tong red is for stop, and yellow or amber for cautionary or to yield, and the green is to go. So muna to the next is special pedestrian signals. Muna ni katong mga signal lights nga designed for the for the pedestrians kita. So mo na nignay naka nga kanus nag-indicate og kanus ata mo labang, dapat kanang kanus ata mo mulabang og asa pud ta dapat ra mo na siya din nakaposte kani nga lighta, kani mga traffic signal lights pod kung asa ra ta dapita pud og kanus apod ta mulabang. Nani siya nakakuan nga na walk and do not walk signal lights. Excuse me. So the next is the train approach and the gate signal. So kini nga traffic signal lights mo ni hatong usually gi-installed ni siya sa railroad intersections that was designed to inform motorists any approaching train on the intersection. So kani siya lagmit manong naihan ng ingaron nga railroad intersections nga mag-approach ang motorist ug ang train. Ngani ni siya mo ni katong mga road nga ato ganing aning gian sa mga naihanang train ato ging railroad dayon naay mura siya actual gate nga mo naay light dito gyud nay moabong paing ana ug nay gadulong nga tawag ani nay gadulong nga train mo na siya mo ma-detect day na nga mo close dayon na para sa mga motorista mo close na siya mo signal na siya nga mo stop mo din mo close na dira nga mura siya gate o forma tunay ingana din mo to kay para makalabang ang tawag ani mga trains kay na may usahay nga sa nay intersection nga intersect ang railroad ug ang agianan pod sa mga or agianan sa mga motorista. Then the next is ini pod I mean hani day sa gate signals para sa mga road rail intersections kuani siya makatabang ni to always be cautious when crossing a street biskang pag wala ka dinhi sa mura ra gyapon kaga og anang mga intersection nga biskag wala ang mga railroad dapat pareha ra gyapon siya mga procedures nga dapat mo mo yield ka, mo pahinay ka, o if possible, mo stop ka, basta mo padulong na ka sa intersection. So, the next is the other special signals. So, kining other special signals mo, ni katong petan. Ang traffic lights mo red ang sa taas, then next is the yellow, amber, and the next is the green. So, aning sa other special traffic signals, di ba kung ang green ang mo siga, kung mag red mo light ang red, dayon na siya arrow
specific nga arrow kaya naman ay mukaan nga specific arrow o asa nga direction mo na purpose sa arrow, asa nga direction ang dapat mo stop kina siya sa red na din kana nga color or kana nga traffic signal lights nga color red mag-flash na flashing magakiblat-kiblat na siya muna para siya mapansin or himo visible good siya sa mga kuan good tagdon po siya sa mga motorista. So the next is ang yellow. Ang yellow maura gihapon nagyapon siya kuan either gapadulong sa left side ang arrow or gaatubang sa right side ang arrow. So muna to ang gipasabot sa arrow kay ang kuan ang asa siyang direction na dumaga flashing ang haning arrow ga flashing na siya og ingana para makuan. So muna to these kini daing mga these were installed on a traffic ways where special regulations are emphasized like yield to vehicles coming from the left. So mauna to akong gingon nga aton sa like sa yellow nga traffic signal lights naman siya ang iyang arrow gapadulong sa left gaatubang sa left. So kining mga motorista nga ga-approaching nani nga intersection nga gapadulong sa left dapat sila mupahinay sila or mu yield or if possible mo stop kay hani nagpasabot yellow na kang yellow nagpasabot nga kinahanglan silang mo pahinay kay naay anang upcoming or any kuan nga upcoming nga mo intersect or mo labang nga kuan. So then let us move on to the traffic signal systems. So the traffic signal lights are different signaling systems which vary according to the needs of the traffic way. So the first is the fixed time signal. So kini nga fixed time signal the fixed time system. The fixed time system it is a traffic control signal by which traffic is alternately commanded to stop and permitted to proceed in accordance with a predetermined time schedule. So mo ni katong naay mga specific kani siya mainly in the main road traffic. Ga-operate ni siya sa main road traffic. So nani siya specific time or ang iyang pagkuan ani nga traffic signals kay periodically or na siya specific time nga kani nga side kani nga main road mo stop ni silang tanan kining traffic dapat mo stop kay na siya oras nga nakakuan. Sunod kay the next is kani siya before ako mo padayon ko kaning the fixed time systems mo ni hanang nakakuan ni siya ga-follow ni siya og cycle like hanang naka-cycle ang time ani karon kini nga main road dapat mo stop then pagkahurot sa iyang oras adto na pud nga pikas nga main road mo na pud mo stop. So by schedule siya periodically siya. So muna to. The next is the progressive system. Kini nga system kay it is kuan haning timed to change from the red to green. So ang oras sa ang signal light nga green o red kuan maura ni maga-operate then it permits a vehicle to maintain a constant speed to proceed. So wala ni siya ga kuan ang green ra o red ra ang ga function ani. So ang dapat ang ga-permit ra siya or it allows the vehicle to magpadayon ra or to maintain sa iyang constant nga speed nga iyang gigamit ipadayon ra din muna to nga kuan. So the next is the computerized control of signal network. So kaning computerized control of signal networks naani siya kada sa nani siya muni katong mo hatag og signal changes that mo order sa mga demands of the traffic and the directed sa computer. So sa ngalang computerized it was operated by computers that operate on the basis of the traffic information. So nani siya sensors
kini nga computers ga-base ni siya sa sensor sa kuanan siya sensors nga nakakuan nga mo detect that hani nga mga detectors it was placed in the several locations generally in the pavement na nilagmit sa mga pavement din ang computer magkumpaday na siya og scan muskan na siya makakuan na siya makadetect na siya nga ang traffic makadetect na siya og kuan so dira na siya mo kuan mo portray o what specific traffic information nga kinahanglang ikuan based sa iyang na-detect. So mao na to. Then the specific meaning of traffic lights. So the last is the specific meaning of traffic lights. So to attain more effective and efficient controlling of traffic, each color of the traffic light has a specific meaning rather and the traffic regulation. So mao na to. Salamat. Thank you.